Ja se sad trenutno nalazim bukvalno na samoj granici između Čilea i Argentine. Patagonija je jedna od najlepših regija na zemlji i jedno od posljednjih pravih divljih mesta na planeti. Toliko izazova me čeka ovde, jer Patagonija je potpuno drugačija od svega što sam do sada snimao. Uživam u snimanju kadrova izlazećeg sunca, koje se bori sa silnim oblacima, bojeći retke vidljive delove neba jarkim bojama. Danas istražujem sve oko Puerto Natalesa. You can understand it. It's a little bit. I used to weigh 3 tons. 3 tons, Yeah. I used to live here in Patagonia. Svi mi doći ovdje prava magija, to kada je ovaj vodopad zaleđen, fenomenalno vjerojatno izgleda. Duga koju vidite nije video montaža. Ovde ima mnogo divljine, što je zapravo tajna njene privlačnosti. Rekao bih da je završila ovde davno, s obzirom da je lobanja u stanju nekog poluraspada. Neki gaučosi koji love pume ih jedu. Ostaci najvećih dinosaurusa koji je ikada živeo na našoj planeti pronađeni su ovde, tako da bi bilo pošteno reći da je Patagonija ipak bila zemlja divova. Naravno, ono što vas najviše zanima, pretpostavljam da su cene. Not like yours. No, not like your plate is India. more common in India. In India, yeah. This is the common plate in But this is the demonstration. Masna je ko sam đavo. Imam osjećaj kad bi ovu ribu ovako uzeli i zalepio za zid ovo iza mene da bi se zalepila, ne? Ali je ukusna i previše sam gladan. Sad da li sam previše gladan ili ona toliko ukusna, ne znam. Ovo jeste malo jača cena. You wanna say something? Dosta. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Nakon 4000 pređenih i istraženih kilometara sa severa zemlje i pustinje Atakama, preko plodnih zelenih dolina podno Anda i čileanskih kauboja Uasa, konačno sam stigao u Patagoniju. Toliko izazova me čeka ovde, jer Patagonija je potpuno drugačija od svega što sam do sada snimao. Za početak, hladno je, vetrovito i kišovito. Nije baš za poželeti, ali tu sam gde sam i ova neverovatna prilika mora se iskoristiti. Moja baza je Puerto Natalesu. Rano je jutro pa sam iskoristio solidne vremenske prilike za neki izlazak sunca, nadomak samog grada, koji je uveliko spavao, prekriven uličnom rasvetom. Vetra nema još uvek, kao ni kiše, pa uživam u snimanju kadrova izlazećeg sunca, koje se bori sa silnim oblacima, bojeći retke vidljive delove neba jarkim bojama. Kako se razdanjivalo, imao sam osjećaj da će vreme biti savršeno. Čak se pojavi i duga. Česta je pojava ovde, a samu Patagoniju zovu zemljom duga. Ali, kako sam se nadao, dobio sam kišu. Ponovo. Dobro, u ovo doba godine rekoše mi ovde da sunce videti neću i da kiša pada gotovo svakodnevno. Plus vetar, plus hladnoća, milina. Sam grad ima karakterističnu arhitekturu Patagonije i hladnijih krajeva bliže južnom polu, sa drvenim koloritnim kućama prekrivenim limom. Ali ono što sam odmah primetio jeste nedostatak ljudi. Nema ih nigde. Ulice gotovo prazne uz par prolaznika. Prođe poneki auto. Uz zaliv ista priča. Možda je do vremena.
Sigurno je lepši osjećaj sedeti pored vatre u 4 zida. Ali ovo ima svoju čar, pa uživam u samoći na ulicama Puerto Natalesa. Glavni je grad provincije Ultima Esperanza, odnosno Posljednja nada, čije ime potiče od prvih španskih ekspedicija koje su posjetile ovu oblast 1557. godine, tražeći Magellanov prolaz na zapadu. Grad su krajem 19. veka naselili i osnovali evropski imigranti, pre svega Nemci i Škoti, koji su došli da izvoze jagnjetinu i vunu u Evropu, a onda su došli i Hrvati, Grci, Italijani i Španci. Tada su ga naselili i Čileanci, a svi su bili privučeni industrijom uzgoja ovaca. Da bih se uverio u multietničnost grada, otišao sam na groblje. Tamo sam dobio sve odgovore. Sam grad inače je baza za istraživanje svetski čuvenog nacionalnog parka Torres del Paine i on je zapravo glavni razlog moje posete Patagoniji. Posjetit ću ga u narednim danima. Tek sam stigao. Danas istražujem sve oko Puerto Natalesa. Naravno, imam podršku. Kao što vidite, nisam samo u kadru, pored mene je Rafael. Rafael je lokalac, živi u Puerto Natalesu. Pošto naravno ne mogu sam da se krećem kroz Torres del Paine i generalno kroz Patagoniju, potreban mi je vodič, a on je još animal tracker. Da? Yeah, you can understand that. A little bit. S obzirom da je animal tracker i moguće da ćemo pronaći neke životinje i mnogo je više upoznat sa samim parkom. Međutim, mi nismo zbog toga na ovom mestu. Iza nas je jedno vrlo zanimljivo mesto. Ovdje ih zovemo Animitas i to su uglavnom mesta gdje su ljudi poginuli u saobraćajnim nesrećama. We call it Animitas. Animita is a place where people usually died in that place for an accident or something. Yeah, near the road. Near the road, yeah, but in this case they put it just because Ali to ovdje nije slučaj. Ovo je Gauchito Gil, jako bitan za celu Patagoniju. And Gauchito Gil was a very important character to Patagonia. From Argentina mostly. So he died in Umro je 1878. a ljudi su ga proglasili svecem. To pray for him. Like a saint, he's like Yeah, a saint. he's like a saint now. Gauchito Gil zapravo je narodna religiozna figura iz Argentine. Njegov kult je inspirisan navodnom istorijskom ličnošću Antonija Mamerta Gil Nuneza, čije postojanje nije pouzdano dokumentovano. Trenutno se smatra najistaknutijim narodnim svecem u Argentini, iako se svetilišta posvećena njegovom kultu nalaze i u Boliviji, Čileu, Paragvaju, Urugvaju i Španiji. Legenda kaže da je živeo kao odmetnik, bežao od pravde, krao od bogatih i pomagao siromašnima. Gauchos are very related with alcohol. Is very known. Bio je poput većine gaučasa, voleo je da popije i puši dobre cigare. Danas čak neki ljudi donose i meso sa roštilja kako bi mu odali počast. So that's another reason. A gaucho will always be grateful with you if you give him some cigarettes or some alcohol. Yeah. Or even some meat. Sometimes people here make barbecues here in the name of Gauchito Gil. Dakle, ponude se ostavljaju u obliku sveća, crvenih zastavica i cveća, cigareta i flaša alkoholnih pića, stvari koje je Gauchito navodno voleo dok je bio živ. Most gauchos use this red hat in the name of this guy. Danas većina gaučasa nose crvene šešire zbog Gauchito Gila. To pokazuje da veruju u njega. Mnogi od njih dok su sa ovcama na ispaši ovdje zastaju, zapale po koju cigaru, popiju pivo ili vino i nastave dalje. They usually stop here for a rest. They stay here with Gauchito Gil, they drink a beer or a wine and they continue. Nastavljamo i mi do sljedeće neverovatne lokacije koja je idealna za snimanje po ovako kišnom danu. Pećina Milodon,
koja se nalazi na čuvenoj ruti kraja sveta s obzirom da je gotovo na samom jugu Južne Amerike. Ispod je Antarktik. A zašto je ova pećina važna? U pećini smo gde je pre 11.000 godina živela ova životinja pored čije replike stojimo. Da, u pitanju je Milodon, odnosno džinovski lenjivac. Bio je težak 3 tone i živeo je ovde u Patagoniji. Used to weigh 3 tons. 3 tons, yeah. Used to live here in Patagonia. Otkrio ga je 1895. godine Hermann Eberhard, nemački istraživač Patagonije. Pronašao je veliki, na izgled svež komad kože neidentifikovane životinje. Godinu kasnije je otkriveno da je koža pripadala Milodonu, izumrle životinji koja je umrla pre oko 11.000 godina. Takođe u pećini su pronađeni i ostaci drugih izumrlih životinja, kao i ljudi. This cave was formed by glaciers. Pećinu su formirali glečeri, pa je to glavni razlog zašto su se toliko dugo čuvale koža, kosti i zubi. So when the colonizers came, they found this thing. So the first Bilo je sve u odličnom stanju jer je toliko godina bilo pod ledom. covered with ice. Yeah, so they thought that Nakon toga su organizovali mnogo ekspedicija kako bi možda pronašli nešto živo, ali bez uspeha. Da, zakasnili su nekih 10.000 godina. Tako je i potrošili mnogo novca. for nothing they spent a lot of money doing that. Domorodačko stanovništvo ih je lovilo, tačnije pokušavalo da ulovi, ali su se ipak više oslanjali na manje životinje u svojoj ishrani. Milodon je ipak bio prevelik izazov za lov. Imam još par sati dnevne svetlosti, a kiša kao da polako staje, pa ću nastaviti sa istraživanjem. Zato, evo me na novoj lokaciji. Naravno, ništa bez vodopada, tako će biti i ovog puta. Znate koliko volim vodopade gdje god da snimam. Donete Pajne ima veliki broj vodopada koji potiču od glečera. Ovo je reka Pajne, stvara vrlo impresivan vodopad, koji kasnije nastavlja svoj tok i uliva se u jezero Pajne. Ovdje je sve to povezano, glečer, reka, jezero, vodopad. Tokom zime, ovaj vodopad je još fascinantniji s obzirom da tokom zime temperature budu oko -20, plus neki subjektivni osjećaj kada je krenuo duvaj vetar do -40 sigurno. Tako da je ovaj vodopad tokom zime zaleđen. Zimi doći ovdje je prava magija, s obzirom da kada je ovaj vodopad zaleđen i kad se pojavi sunce, prelama se svetlost i vidite nekih kristala unutar samog vodopada i fenomenalno vjerovatno izgleda, ali morate priznati da i sada izgleda nešto. Torres del Paine je nacionalni park izuzetnih geomorfoloških odlika na području između subpolarnih šuma i patagonskih stepa, između planina koje su deo Anda. Spada među najposećenije nacionalne parkove u Čileu i svake godine ga poseti preko 250.000 ljudi, od kojih su više od polovine stranci. To ne čudi jer Torres del Paine je definitivno najlepši nacionalni park u Čileu, a neki tvrde i na svetu. Dokaz je UNESCO-va lista svetske baštine na kojoj je kao rezervat prirode od 1978. Patagonija je jedna od najlepših regija na zemlji i jedno od posljednjih pravih divljih mesta na planeti, sa puno divljih životinja i nacionalnih parkova, uz mnoštvo pejzaža sa lednicima, šumama, džinovskim ravnicama i snežnim planinama u dve zemlje koje dele region, Čileu i Argentini. Poznata je po dugama i naglim promjenama vremena, što se upravo i dogodilo. Duga koju vidite nije video montaža. Duge su ovde česte, s obzirom za položaja sunca i prelamanja svetlosti, a nisam mogao da čisto prođem pored ovog stada gvanaka. Gvanako je ovde česta životinja i glavni je plen pumama, koji još uvijek nisam uspeo da snimim s obzirom da je sad već možda i kasno. Ovde negde oko
10 ujutru tek svane, verovali ili ne. Tako da do 10 sati je potpuni mrak, a do tada su pume kao glavni predatori ovde već završile svoj posao, tako da vidite kako ovo stado gvanaka opušteno pase bez ikakve pretnje, s obzirom da naravno nije vreme sad za pume. Gvanakosi su rođaci alpaka i lama i vrlo se često mogu vidjeti kako lutaju u krdima preko pampasa tražeći travu gde mogu da pasu. Patagonija obuhvata oko polovinu Čilea i isto toliko Argentine sa preko 1.000.000 kvadratnih kilometara, iako u njoj živi manje od 5% stanovništva obe zemlje. Ovde ima mnogo divljine, što je zapravo tajna njene privlačnosti. Naravno, bez andskih kondora je nezamislivo pričati o Patagoniji, pa sam iskoristio momenat ugledavši ih na jednom uzvišenju. Sa rasponom krila od 3 metra smatra se jednom od najvećih ptica na svetu, a svoju lovinu, pre svega lešine gvanaka, može da uoči sa velikih visina, gde lebdi koristeći tople vazdušne struje. Pume nisam uspeo da snimim, ni da vidim, ali jesam njihove žrtve. Tražeći neko najbolje mesto kako bih mogao da snimim što više Torres del Paine, nacionalni park, kako bi radio predivne pejzaže, naleteo sam na ovu lešinu. Ovo je, po mojoj proceni, s obzirom da je ovo runo neko i da i oblik papaka, kakav je, ovo je ovca. Evo je njena lobanja. Rekao bih da je završila ovde davno, s obzirom da je lobanja u stanju nekog poluraspada. Evo ih i vilice. S obzirom da su, pored gvanaka, ovce kao jedine pripitomljene životinje koje žive ovde, glavni plen pumama, lokalnom stanovništvu je na neki način zabranjeno da love pume. Međutim, one dalje love pume, samo zbog toga što upadaju u torove, približavaju se previše, kolju ovce i generalno su im glavni plen. Od ubijene pume nemaju ništa, mada neki gaučosi koji love pume ih i jedu, a od njihovog krzna prave torbe u kojima drže duvan i ostale stvari koje nose sa sobom kada se kreću zajedno nomadski sa stokom kroz Torres del Paine. Nema sreće sa pumama, kao ni ova ovca. Patagonija se smatra nekadašnjim delom Antarktike, a portugalski istraživač Magellan bio je prvi Evropljanin koji je ovde kročio 1520. U svom dnevniku opisao je domoroce kao izrazito visoke, pa ih je nazvao Pentagon, ili Velika stopala, odakle potiče ime regiona. Arheološki nalazi pokazuju da baš i nisu bili divovi, ali zato ostaci najvećih dinosaurusa koji je ikada živeo na našoj planeti pronađeni su ovde, tako da bi bilo pošteno reći da je Patagonija ipak bila zemlja divova. Patagonija je podeljena na dva dela. Jedan deo pripada Čileu, ja se trenutno tu nalazim, drugi deo pripada Argentini. Ja se sad trenutno nalazim bukvalno na samoj granici između Čilea i Argentine, s obzirom da je sve ovo sa ove druge strane, ako pravo od mene, je Argentina. I veliki broj gaučosa koji živi u ovim predelima koriste ove nezvanične granične prelaze da pređu u Argentinu, s obzirom da su tamo cigarete mnogo jeftinije i oni kažu da su mnogo bolje cigare iz Argentine nego iz Čilea. To je ono što sam mogao da saznam, a također sam saznao i da prelaze zbog nekih drugih stvari, što nije sad tema ove epizode, ali možete pretpostaviti o čemu pričam. Da, prelazi bez kontrole idealni su za trgovinu narkoticima, pa čak ni Patagonija nije izuzetak. Tome ću se posvetiti neki drugi put. Danas imam preča posla. Od rane zore sam na nogama, pokisao sam i poprilično promrzao, pa će topli patagonski obrok u tradicionalnom restoranu i tekako dobro doći, da napunim baterije za dalje i izgrejem se. Čim sam ugledao ovaj šporet na kraju sveta, setih se babinog Smederevca, pa mi je odmah bilo bolje.
Manga! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. There is a lot of restaurants around the city. Primetio sam da u gradu ima dosta restorana. Tako je, sve je podređeno potrebama i zahtevima turista, pa imamo razne kuhinje ovde. A lot of different kind of foods here. Da, spomenuo si mi da ima i dosta novih hotela u posljednjih 10 godina, kao rezultat velike potražnje usled dolaska turista u Torre del Paine i Patagoniju. Yeah, tourism changed a lot the culture here in Puerto Natales. And now there is European people living here forever. Turizam je ovde promenio sve, ne samo kuhinju, pa danas veliki broj Evropljana se preselio i trajno živi ovde. I cene su evropske, rekao bih. Potpuno drugačije nego u ostatku Čilea i Latinske Amerike. To je zato što neke proizvode ne možemo da uzgajamo zbog niskih temperatura, poput voća i povrća, pa dolaze avionom ili brodom iz centralnog Čilea. A to sve onda mnogo više košta. So they have to bring it by plane or by boat. So that's why. So that's cost. That's why. Rekao si mi da ovde tokom cele godine sve vrvi od turista, ali sada nema nikog i osjećaj je fenomenalan. Period van sezone ima svoje prednosti jer nije gužva, ali je vreme jako loše, što je meni lično bolji izbor nego da ima mnogo ljudi. Zamisli ovaj restoran u sred sezone, sigurno bi bio pun. Da, vlasnica restorana mi je rekla da u sezoni počinju od 10 ujutru pa do 11 uveče, kolika je potražnja. It's full, yeah. The lady here on the restaurant, she's telling me that they start at 10 and they finish at 11 in the night. Yeah, all day all going. day, yeah. Zato danas gde god da se okreneš sve je zatvoreno, jedva smo našli, rekao bih, jedini restoran koji je otvoren. Nije sezona. Nema veze, ja volim da snimam širom sveta na lokacijama van sezone jer tako dobijem realnu sliku nekog mesta, a i nisam nešto tolerantan kada su turisti u pitanju. Tako je, možeš da vidiš pravo lice. Da, i u ovom slučaju mnogo kiše. Hrana nam je odavno stigla, poručili smo je ranije. Na 500 metara smo od okeana pa sam uzeo ribu. Ali ti se definitivno razlikuješ od sugrađana jer si vegetarijanac. It's very expensive to be vegetarian in Puerto Natales. Yes. Because as you said, you need the salad and things, all things. Yes, it's very expensive. So it's a way of life. It's a way of life. Yeah. Kad bolje razmislim, tebi ovde uopšte nije lako da jedeš kvalitetan obrok. Da, i skupo je. Ovde je luksuz jesti voće i povrće za razliku od ribe i mesa. Da, meso je ovde jeftino, ima ga svuda. Moja riba je iz okeana. Da, ješću je rukama, tako sam navikao. Naravno i ovde se tako jede. Osjeća se puter. Da, pripremaju je na puteru. Nisam nikakav ekspert za hranu, već samo želim da osjetim ukuse koje do sada nisam probao. Marlusa je riba južne hemisfere i ne može se vidjeti u drugim vodama, po tome je jedinstvena. Ukusna je i veoma česta u ponudi restorana, ali i lokalnoj kuhinji. Your plate is more common in India. In India, yeah. This is the common plate in But this is the demonstration. This is the demonstration. Tvoj tanjer kao da je došao iz Indije. Da, i to je dokaz da ovde imamo mnogo različitih kultura. A kada pričamo o turistima, odakle ih najviše dolazi? Germans, French people, mostly from Europe. Nemačka i Francuska. Evropa uglavnom. Takođe dolazi mnogo njih iz Indije, pre svega zbog životinja, pa ih vodim na te ture. To onda dodatno objašnjava tvoj tanjer. Buen provecho, yeah. Navikao sam da ribu jedem prstima, iako nije po bontonu, retko koristim pribor. I ovde je slično kada je u pitanju jagnjetina. Nisam tip osobe koja ide u neke skupe restorane, pa je za mene ovo pravi način da uživam u ribi. Provecho. I will taste this. Now I will talk in Serbian. Wait. Sada ću da pričam na srpskom.
Kao što vidite, poručio sam pire krompir i ovu neku njihovu lokalnu morsku ribu. Pripremljena je u puteru nekom. Masna je ko sam đavo. Znači, imam osjećaj kad bi ovu ribu ovako uzeo i zalepio za zid iza mene da bi se zalepila, ne? Ali je ukusna i previše sam gladan. Sad, da li sam previše gladan ili je ona toliko ukusna, ne znam. Ali, dobro je. Što bi rekla moja baba. Sine, hrana nije hrana, ukoliko ti je posle toga ne ostane masni tanjer ili masni prsti, mora to da bude u masti, mora se dobro pripremi. Tako da, pozdravljamo ovo. You want to say something? Želiš da dodaš nešto? When you want to, another way to say buen provecho. You say salud. Salud. Ovde pored prijatno možeš da kažeš i živeli. I uglavnom je uz piće, a možeš i hranom. Naravno, ono što vas najviše zanima, pretpostavljam da su cene. S obzirom da smo Rafael i ja pričali o tome da je Patagonija generalno skuplja od ostatka Čilea što se tiče cena, što nije slučajno jer ima veliki broj turista koji dolaze u Čile, odnosno najveći broj turista koji posećuju Čile posećuju kroz Patagonije, zbog čega su njeni nacionalni parkovi, posebno Torres del Paine gde ćemo mi ići, jedan od najpopularnijih generalno u celom svetu. I onda možete zamisliti koja količina ljudi dođe ovde i shodno tome su i cene, naravno. Kad nemate izbora, dođete na gotovo neki kraj sveta i dođete u ovako neko malo mesto, onda je logično da ako ste neki biznismen, otvorite super restoran, podignete cene i turisti nemaju gde. Otprilike, neka pričam o nekim cenama, moja porcija koju ja sad jedem, to je bila neka morska riba sa pire krompirom, dobili smo neku salatu, ja sam uzeo običnu vodu, stvari uzeo sam kiselu, što generalno uz obrok volim samo da pijem vodu, eventualno. I cena ovog obroka negde oko, pa izađe negde oko 13 eura. Tako da, eto, otprilike da vidite koje su cene. Naravno, 13 eura je neka možda i cifra za ribu koju možete vidjeti u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani, Skopju ili odakle god gledate ovu emisiju. Sad, cene su relativna stvar. Nekome je 13 eura skupo, nekome nije. Međutim, generalno, s obzirom da putujem dosta i generalno otprilike znam cene hrane, ovo jeste malo jača cena za restoran, ali takav je generalno Čile sam po sebi. Vi možete negde da jedete i za 3, 4, 5 eura u nekim zemljama, negde možete i za 20, 30, 40 i više u zavisnosti gde sedite, ali generalno Čile, bez obzira da li bi seli u neku rupu ili seli u neki fancy restoran, platit ćete malo više nego generalno svuda. Odnosno, Čile je u odnosu na sve latinoameričke zemlje ima mnogo viši standard, a i samim tim su i cene takve. Vidi se da ja nisam osoba koja je kompetentna da priča o tome gde da jedete i šta da posetite, ali eto, iskoristio sam ovu priliku i situaciju kako bi podelio i to divno iskustvo sa vama, a sada ćete morati da mi izvinete jer ću morati da pojedem ovu predivnu masnu ribu koja se već ohladila, jer pričam o cenama. Dosta. Za danas je dosta. Osjetio sam blagi puls Patagonije, a već sutra spreman sam za najveću avanturu kroz Torres del Paine. Čuveni Gletscher Grey. Nikako ne propustite. Ovde sve oduzima dah i izaziva divljanje neverovatnih razmera. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.